macang tapos depormano sini village committee ni bochongjak chairman bono puilano angkha kahamtei chobani chibai afaru hasingonor no NC depormani 1 কোটি 30 লাখ রাং হরনাই no bono hinman rang hornai sini borong ganang NDC Uncle Ononto depormano bang hambai afaru tobe angke short khaiglag boktita কারণ তিনি বিশে কুট পগেই খাবো খাইছে আং যত বক্তৃতারি নাই আসং বকে সাংজাক নাই বন তিনি কিছু কষ্টরিগ্রা নাই ককরে তেই বড় जोंनाय मानजाक फैजाक चिनी बरी बदलनि सेंट्रल कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट मैडम बिनामाला बाछाइनी महिला नेत्री आ पारानि से बताऊ जोंनाय तुलसी गो पाकुगि कक पिरि दं बनो बेलाय बेलाय हामबाय ते हामबाय माया फरु चिनी तिनी आईपीएफ टी याकरै फाइनाय IPF টিনি আগিনি ওয়ারিয়ার এবং দফানো হামজাগনাই চিনি মোচাং সাবির দেববর্মা প্লাস চিনি মামা শক্তি তেই গোबांमा अरो बरं बिसिंगो फाइनि रंनि बुमुगां खुलिया IMPC नि बोचिनि तेई खरसा बाइक ना अरो फाइजाक सुनील देबबर्मा गाहाम के थासिम कग्रक बसाके बरनो बेलाय हामबाय आफारु राइट टाइम राइट डिसीजन नाहारमानि बागि ते जत फाइजाक चिनि हामसाइनि ताखु ते बुहुत संनो गोबां कक आं साग्लाक किसिसान सानाय कारणानि बक्तृता पाइ जदि अनन्त बाबु असुस्थ अंकाबन दायि आं नाय आपना केन आं याकार रहनाय तिनी आं बेलाय तंथगो तांगै राजनीति ख्लाइमा तो साकनि बागै ओ एलाकानि अनेक बररक सिउ एलाकाओ अनेक समय तंगै समाय तंगना मुसुङैबो तंगमाय तो আর তিপ্রাসানি পরিস্থিতি নেতারুগনি পরিস্থিতি বেলাই চায়াক হচ্ছে তাক অনেক দেশ দফানি বাগै সামুং তাंनाय रंनो सामुं सित्रा तांनाय रक नग फाइनो बुथार माने आबो जों अनेक नुखाय विश्व कुमार देबबर्मा भालो सुबक्ता बागि टीयूजेएस खायका टीटीएनसी ना टीएचपीपी पार्टी खायका एमडी सिंह रांगनि माला पर्यन्त कान्दिजा खायছে आ बरंनो किन्तु सामुं सित्रा तांनाय रक फाइ नग गानानि जगा फेन गानाव किन्तु थाम थाम कगै बुथार क्लांखे नेता रोगनि तंगनानि सेफ्टी जागा जों मा तंखो ताक बुचिनि समाज जायनि बागै आबो कायसा कारण प्लस देश गनांगै राज्य गनांगै बेराय तंनाय बरक कायसा जागावबो बतंगै माय नरगान नुखायसे 20 বছর पलिटिक्स तंगो अनेक समय एलाकाव बांनो क्लाइबो तंगै माय যারা রাজ্য গনাঙ্গি পাকক নাই বরক বুঝি নাই আবহ রাজনীতি তিনি অর ভাইগনা বাতিজারক ফাই বরক সামুঙ্গ ইয়াগ্র ফাইকা আং বরনো সবসময় ওয়েলকাম অর চিনি শক্তি দেববর্মা আসুকজাক নং বুসকাং হই বত বাইক না হই ব আনো অনেকবার মালাইখা আং বনো বারবার সাক फाइदे मामा और फाइदे आं बतंगो महाराज बतंगो चिनी जत पार्टीनि फांक्शनारि जक तंगो और असम्माननानि कोनो कक करै दफानि बागै कक सानाय रंनि जागा अवश्यই तंगनाय এবং তিনি প্রায় 2-2.5 মাস পরে ফাইনাল একটা সিদ্ধান্ত নাহারি বরক সাবির পতিনি ফাইকা পতিনি ফুংনাং বে কক সাং বনবাই কি কক সাকাই ডোন্ট ওয়ারি और কোনো ওয়ানানান করি মনিনি আনি বদল আর আং তো এলাকানি নয় নরনে অসম্মান না কোনো স্কোপ সে করি মামা সুনীল তো আনি এনসিটি পার্টি পাগি খাই খাই
বত বেলাই তেইব আংবাই আগি সামুং তাংজাক বিন বাগিবো তো কোনো অসুবিধা না কগে তিনি এমন জরা जों ফাই সপাইকা আগিও জুট দেং লাইনো হনিমাং सों হাই নির্বাচন ফাইকেনো অ্যালায়েন্স দেং নো অ্যালায়েন্স जों খাইছে ওয়ানসারগো বুট দেনাই बुट रुई जों कप्लाइं नाय जों एलायंस जों खाबले वानसारक बाय आंबो 2003 व फाइ वानसारक बाय एलायंस जों का यूजेस मात्र 6टा आईन पिटी मात्र 6टा सीट जी दिखाय एलायंस পরবর্তী সময় 2008 আইন পিটি তা হইছে এলায়েন্স जों का মাত্র একটা সিট জি দিখাবো वानसारक बाय एलायंस 2013 খাই जों पाल मिली जतन कांग्रेस बे एलायंस का आंचलिक दल वाइसबे निर्मूलन थाखाय एलायंस खाइमां जों मनक जाखा आईपीएफटी बुसगा हम खाय आनो आईपीएफटी सारे रक्ताम खायका आंगाबनो मुइतु खायना नाय कारण बरक जखन बुजिलाइमा फेरलाई पुरु बुफाबाय बोसासे सिलाइती सुरलायो आबुं आबार जखन बुजिलायो एकी नगन बरक तंगमान হয় जों दफान बागि सामुं दांनाय बरक रक जों बरकनो बोखा कुवार बाय नायनानि बोखा बचिनि दं है बुजिलाइमानि फेरलाय आगाफोर ताम साके दिनि बरक अर आसुकता आनि यूट्यूब बक्तृता ताकबो दं है नक नायमान आगाफोर साका मोएनसी देबबर्मा কোনো টিপ্রালেন ফিপ্রালেন কারণ जों भाई 9 বার মিটিং আসু খাবলে বো কক দং মানে এনসিটি একটা সিট মাননাই আইন পিটি 4টা 5টা 16টা সারা जों ইয়াকারলাইয়া পাল মিলি আইপিএফটি 11 থেকে 12টা সিট নাহানাই একা 20টা দাবি খাইলেগ্রা নাই जों যতন সাইন লাইকা 9 বার মিটিং খাইনসি দেববর্মা ভাই जिष्णु देवबर्मान नगद थांब्रु पर्यन्त जों गोथाम बदलनि बरक थांबाय बीजेपी आफोरबो किरिजाखारि समस्त आंचलिक दल एकं थाका ताबुक अन्तत तिप्रासारनो जों कक मासानाय कक सानान बागै एनसी देवबर्मान दायित्व रिमासे बिनि आईपीएफ टिसिमिसे साइ बरक लाङि थाका ताम खेर हजा काब्रु बीजेपी बाय हिमন্ত संबाय 20টালে দূরে থাক 16টালে দূরে থাক 9টা সিট রিয়া কই বিদায়রি হজাক আর অন্যান্য ফেল গাড়ি খাবলে যদি जों সালাইমানি মতে আইপিএফটি পার্টিয়া পুরো 16টা যদি বসাই মানখাই বিজেপি তিনি একা সরকার খাই মাংলা কম বিজেপি নি মন্ত্রী রংনি ততরা দুখৈ দুমৈ जों तिप्रासारक बीजेपी रनो थंगमां कामु अब एक सुजुग थांगासिनो ताबुक बुबाग्रा बाबुनि बागै ग्राक बाबेनो दिल्लीओ जोंनो लाङै थांगाय 25 तारिख हरां थांगा दिल्लीओ हर 1:30টা পর্যন্ত মিটিং লাইখায় এবং আরো বিজেপি নেতারক রাংজে ভাইকাই অফার খাই আং নুগুই ফাইগায় বরক जोंनो सागा पक थांनि नं ग्रेटर तिप्रालेन ताबुक কয় হাজার বুসুক রাং নাঙাবো সাজিরাই ব্যক্তিনি বাগै নরক যে ফাইনি বুসুক নাং আর পার্টিনি বাগै বুসুক নাং আবস সাজি বুবাগ্রা কিন্তু মুক্তি ক্লাই আ হর 1:30টাও ন পুরা মুক্তি হুতুতি সাগা যা আং প্রদুত বিক্রম মানিক কোন রাং বাই পাইনান চেষ্টা তাকাই কারণ আং গরি বিগ্রা খাংরা নকনি বড় জ্ঞানী বুচু বীর বিক্রম জাহাজ কোম্পানি ও রাং ইনভেস্ট খাইক্লাংমা রাং সাংতাকু মানতং রিজার্ভ ব্যাংক ও সোনা রিজার্ভনি সুদ চাই দং হতাক আনি তংনানি নগনি কোনো অভাব করে আং শিলং আনি মেহেল তঙ্গ কলকাতা নি মেহেল তঙ্গ আগরতলা তঙ্গ ভূপালও তঙ্গ দিল্লিও তঙ্গ বাংলাদেশও চিনি রাজপ্রাসাদ তঙ্গ কিন্তু আবো দেশ বাক থাঙিছে তাক বাংলাদেশ আরো থাঙি जों তংমালি হইতে চিনি ন কুকনি গাড়ি গুরান কোনো অভাব করে আং নাইও আনি তিপ্রারক থাংনানি গ্রেটার তিপ্রালেন্ড আবো সিমিসু চুক্তি ইংলাইনা নাংনাই তে কোনো কক করে আবার বসাকা
जों नर्न रांरि सिमि रिमानो ताबुक जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डि बेंका पाइका पाइले पाइकाब्ला ता प्रथमबार दिल्लीआव 25 तारिखनि हर आं गनि नाइमानि 500 जननि उपर आनो मेसेज रिसाक अ सार बीजेपी बाय आईपीएफ टी मनक जाकति ता मनक जाकति त्रिपुरा मथा दाबि रियासाक बरक बाय कुनो आतात तांगदि जोंनि आबले किबिल पाइकाय तिनि बुबाग्रा क्राक बसाय दंमोन बागिनो जों दफा थामसाके तंलायमा बागिनो मिया बीबीसी रेडियो नि न्यूज गुरुत्वपूर्ण कैसा संबाद मिया बरक परीक्षायते बीबीसी लंडन मिया मा साका त्रिपुरा मथा जेबाबा आगुगै तंखा त्रिपुराओ ताकलायनि इलेक्शनो त्रिपुरा मथा 32टा सीटो जिदिनाय मो बीबीसी लंडन नि को अमो कुनो भारतबर्षनि टीवी चैनल नि को गया वानसान को गया लंडन नि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन नि को कम है बीबीसी लंडन के चिनी आमचे जत नर सिव है आगी आनी यंग तंग है रिटायर्ड मास्टर पनो सिमिसे रेडियो बीबीसी लंडन नि खबर खोनावानो गु फुंगायसि सि रखायते चिनी आंगल सं सिलाइति दंफुरु बरबो सीआरपीएफ दाना एआरसी माखथाम कगमानो बीबीसी लंडन साबले तेन निनो हाइते आसा करा खबर बंनि हाइते आ बीबीसी लंडन तिनी मा साका जे त्रिपुरा मथा केबुनी समर्थन नांलाक बरक वानसा त्रिपुरासा तिनी बसाई फेका तांगै नौखनै त्रिपुरासा थामसां वानसा का तामुं जाका कांग्रेस बै सीपीएम आतात खैमन परे कांग्रेस हक तागबो घोषणा हरमाया जे सीपीएम जोंनो 35 बछर बांग्रा साका फिगुं साका काई चाबुक बै सफ्राका ओ सीपीएम नो जों बुट रिमाया बंकक है बरक नुखा सीपीएम नो बुट रखाय तावैसे फिगुं गामारी बुकुर खानाय सफ्राक जांमान बीजेपी तुई तो नखु चंदी खाइसिब जाकाय बीजेपी बो डेंजर सीपीएम बो डेंजर एकमात्र ताक बरक नुगु बुबाग्रानि त्रिपुरा मथा सिमिसे वानसारुनि फिगुं नबो बानसिरि माननाय आबन बागै तिनी मजलिस पुरो आं फुंगो फाइपुरो आगिनि अनेक कांग्रेस सिनि जाग्रो ताबुका बरक बीजेपी अरे मंत्री सुशांत चौधरी बतागी कांग्रेस बताग बीजेपी मंत्री तिनी जिरानियानी वानसारो गान साओ दादा मिया बुबाग्रा रो फाइ एटा मिছিল खेके एमन जनसभा खाइका पारा खारार जायगा नाय माने बरक बाय बरक बांगमान बागि याकुं रिनानि जागा करिखानि सब पारा खार जायगा नाय एतो এবং মজলিস পুরো त्रिपुरा मथा ताक जीविका कारण आं साका তুমি তো বিজেপি ইয়ে অফিসে সব সময় বয়ে থাকো কি ব্যাপার না না আর আজকে থেকে তো আর বইতাম না পাইখা যতন শেষ बीजेपी तुईते सर्वनाश दाको गईते तुबलिया ताउ त्रिपुरा मथा जों खाइसे नाय आहाय क्लाय तिनी 42टा चिनी प्रार्थीनि बिसिंगो चिनी एसेसमेंट के न्यूनतम 34टा सीटो जों आगो गई दं आर आसाराम बारिन